বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এরই মধ্যে লন্ডন সফর করছেন, কিন্তু যেভাবে তিনি এখন আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন শুধু তার কৃতিত্বের কারণে নয়, বরং রাজনৈতিক বিতর্কেরও কেন্দ্রবিন্দু এখন তার এই চলমান লন্ডন সফর। একদিকে তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচিত বৈঠকের কথা হচ্ছে এবং তার ঠিক আগে ব্রিটেনের সদ্য নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का बरतानिया का जो सफर है वो नाकाम नहीं हुआ, अनसक्सेस नहीं था, बल्कि सक्सेसफुली उन्होंने अपने जो टारगेट हैं दोस्तों वो अचीव किए। खुद अब हिंदुस्तान और फिर वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ गोदी मीडिया, इंडियन मीडिया, न्यूज आउटलेट उन्होंने झूठ फैलाने की, प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन अब खुद ये जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये तो दौरा जो सफर है बड़ा कामयाब रहा है। उन्होंने वहां पर जाकर किस तरह से जो चार्ल्स हैं, किंग हैं वहां के, उनके साथ मुलाकात की, उनसे अवार्ड लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बरतानिया के सफर पर, और जब वो सफर में जा रहे थे, सफर कर रहे थे, जब उनको अवार्ड मिल रहा था, इंडियन मीडिया के सीने के ऊपर आग लगी हुई थी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो सफर जो बरतानिया का किया है यूनुस सरकार ने, ये नाकाम है, ये अनसक्सेसफुल है। लेकिन दोस्तों, अब खुद वेस्ट बंगाल का मीडिया इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई ये जो दौरा है, ये सफर है, ये विजिट है, ये कामयाब रहा है। लेकिन कुछ लोग इंडिया की तरफ से ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि भाई वहां के जो प्रेसिडेंट हैं यूके के, वो क्यों नहीं मिले मोहम्मद यूनुस को, सिर्फ चार्ल्स किंग मिले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो किंग है वो वहां के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट, उनसे भी बड़ा है। तो जब किंग मिल सकता है, अवार्ड दे सकता है, रिस्पेक्ट, इज्जत, ऑनर दे सकता है, तो भाई फिर प्रेसिडेंट क्यों नहीं मिल सकता। असल की अंदर की जो खबर है, जो बिहाइंड द सीन आप लोगों को नहीं पता, वो मैं आपके सामने रखता हूं। खुद बरतानवी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। देखें, 50-60 सालों में बहुत ज्यादा जो पैसा इलीगली वो स्मगल हुआ है बांग्लादेश से बरतानिया में, हुंडी के जरिए, वैसे और भी बड़े सोर्सेज होते हैं। अब वो ये मुद्दा उठाने जा रहे थे प्रोफेसर यूनुस बरतानिया की हुकूमत के साथ, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के साथ। वो अगर मुलाकात करते तो उन्होंने कहना था भाई ये हमारा पैसा वापस करो, जैसे तैसे किसी भी जरिए। वो कह रहे हैं, ये सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि भाई वो इसलिए नहीं मिले, ये थी असल में वजह, ये है रीजन। लेकिन इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि इनका दौरा नाकाम हो गया। भाई बरतानिया में गए हैं, दुनिया में नाम रोशन कर दिया है, अवार्ड लिया है, आपके विश्व गुरु कहाँ हैं? उनकी तस्वीरें फाड़ी जा रही हैं, गो मोदी गो के नारे लग रहे हैं, अंत भक्त उनके खिलाफ हो चुके हैं, हार्ड लाइनर उन्हीं के ऊपर अब गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर को अल्लाह ने इज्जत दी है, दुनिया भर में वो घूम रहा है। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, खुद वेस्ट बंगाल का मीडिया भी इस बात को तस्लीम कर रहा है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এরই মধ্যে লন্ডন সফর করছেন, কিন্তু যেভাবে তিনি এখন আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন শুধু তার কৃতিত্বের কারণে নয়, বরং রাজনৈতিক বিতর্কেরও কেন্দ্রবিন্দু এখন তার এই চলমান লন্ডন সফর। একদিকে তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচিত বৈঠকের কথা হচ্ছে এবং তার ঠিক আগে ব্রিটেনের সদ্য নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলেন তিনি, কিন্তু সাক্ষাৎ এখনো হয়নি। এই বিষয়টিকে ঘিরে এখন প্রশ্ন উঠেছে, ডক্টর ইউনূস কি রাজনৈতিকভাবে ব্রিটেনে অস্বস্তিকর অতিথি? তার টিমের বক্তব্য এবং ব্রিটিশ সরকারের পাল্টা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সাংঘর্ষিক একটি বার্তা উঠে এসেছে, জানিয়ে জোর আলোচনা চলছে। আর এই সময়ে ইউনূসের একটি সাক্ষাৎকার রীতিমতো ভাইরাল, যেখানে তিনি আওয়ামী লীগকে সাময়িক নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। Activities of Awami League will be suspended for the time being. That's all we have done. We have not banned Awami League. তাহলে এই সফরে কিছুটা কি ব্যাকফুটে পড়েছেন ডক্টর ইউনূস, যাকে ঘিরে এই উপমহাদেশের প্রধান গণমাধ্যমগুলো তাদের প্রথম পাতায়
কিংবা প্রধান শিরোনাম হিসেবে জায়গা করে নিচ্ছে সেই ডক্টর ইউনূস লন্ডন সফরে কি সত্যিকার অর্থে কিছুটা ব্যাকফুট? এ বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনায় প্রতিদিনকার মতো সঙ্গী সাংবাদিক বিশ্লেষক আমার বন্ধু প্রথম কলকাতার ডেপুটি এডিটর পরমাশিস গোসাই। পরমাশিস, তুমি সবটাই শুনলে। তুমি জানো কদিন আগেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস লন্ডনে সফরে গিয়েছেন এবং তার এই সফরকে প্রথম থেকেই আমরা নানা ধরনের বিতর্ক, আলোচনা, সমালোচনা হতে দেখেছি এবং সবশেষ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার বৈঠক করা এবং অবশ্যই সম্প্রতি দুদিন আগে তিনি ব্রিটেনের একটি গণমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটি নিয়ে নিঃসন্দেহে এখন একটা আলোচনার ঝড় বয়। তুমি কিভাবে দেখছো গোটা বিষয়টি, যদি খুব সংক্ষেপে তুমি প্রথম বিশ্লেষণ দর্শকদের সামনে উত্থাপন করো? তোমাকে আমি বলি, এখানে তুমি যে বললে যে ডক্টর ইউনূসকে নিয়ে এখন একটা আন্তর্জাতিক আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনীতিক মহলে, সেটাতে আমি পরে আসছি। আমি প্রথমে আসব অন্তর্বর্তী সরকারকে বলবো একটা ব্যাট, ঠিক আছে, ব্যাট, আর বলটা হচ্ছে প্রধান উপদেষ্টা। এখন যখন ক্রিকেট প্লেয়াররা মাঠে একটা বল হাঁকিয়ে মারে না, তখন আমরা টিভি ক্যামেরা যেটা দেখি যে বড় বড় ক্যামেরা যখন ইউজ করে, বলটা বাউন্ডারি হচ্ছে না কেউ ক্যাচ লুটছে, এই বলটা যাওয়াটা পর্যন্ত লোকে দেখে। এখন ডক্টর ইউনূসকে সারা বিশ্ব ঠিক এইভাবেই দেখবে। তার কারণ যতক্ষণ নির্বাচন, বাংলাদেশের মানুষের নির্বাচনে অংশ নেওয়া, উনি আউট হয়ে যাচ্ছে না উনি বাউন্ডারি করছে, সেই সময় তো ওনাকে দেখবেই। আর উনি যে ফিল্ডের লোক, সেই ফিল্ড থেকে গিয়ে উনি নোবেল লরিয়েট হয়েছে, কিন্তু ওনাকে একটা ঘাড়ে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা বাংলাদেশের সমস্ত রাজনীতিকদের নিয়ে নতুন করে একটা সংস্কার করে একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা নতুন সরকার গঠন করে দেওয়া। তো রাজনীতিকদের নিয়ে যার কারবার, সে তো রাজনীতিবিদ অটোমেটিক্যালি হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক কাকে বলে? সে রাজনীতি না করেও তো রাজনৈতিক বিশ্লেষক। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो भी मान रहा है। इन्होंने फिर एक साथ में गेस्ट को लिया हुआ था, तारुक रहमान को। और अब देखें कि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, उनका जो सफर है बड़ा कामयाब, नोबेल ऑरिएंट है, दुनिया जानती है, उनकी रिस्पेक्ट है, नोबेल प्राइज विनर है, और फिर वो ग्रेट लीडर है। दूसरी तरफ मोदी है, चाय वाला है, बेचारा, उसको कौन जानता है, टी सेलर है ना। तो यही असल में वजह है और कोई वजह नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।